आदाब नाजरीन, मैं मुनाज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम में नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। बीएसएफ ने साल 2021 में दरअंदाजी की 3 कोशिशों को नाकाम बना दिया। इस दौरान भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। इन बातों का इजहार आईजी बीएसएफ कश्मीर राजा बाबू सिंह ने किया। आईजी बीएसएफ ने कहा कि काफी मुश्किलात के बावजूद बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर जोश और खरोश और बहादुरी के साथ सरहदों की हिफाजत कर रही है। आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर डीके बोरवा का कहना है कि बीएसएफ जम्मू खित्ते में एलओसी और बैनुल-अक़वामी सरहद पर काफी मुस्तैद है। आईजी बीएसएफ ने कहा कि बीएसएफ ने सरहद पर 2 हफ्तों के लिए इजाफी चौकसी इख्तियार की है। बोरा ने कहा कि सरहद पर एंटी ड्रोन और एंटी टनलिंग मशक़ें की जा रही हैं ताकि यूटी में अमन और अमान को बिगाड़ने की किसी भी नापाक हरकत को नाकाम बनाया जा सके। डीके बोरवा ने कहा कि ऐसी इतलात हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की दरअंदाजी और हथियार गोला बारूद स्मगल करने की कोशिश कर सकता है। सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर उधमपुर में बीएसएफ जवान दहशतगर्दी और दीगर सरहद पार जराइम के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए सख्त तरबियत से गुजर रहे हैं। बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल प्रदीप कटियाल ने कहा कि बीएसएफ में भर्ती होने वाले के लिए जरूरी तरबियत फराहम की जा रही है। जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो तालीमी इदारों खास तौर पर कोचिंग सेंटर्स को दोबारा खोलें क्योंकि तलबा का मुस्तकबिल तारीकी की तरफ जा रहा है। एसोसिएशन के सदर जीएन वार ने कहा कि तालीमी शोबे को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा है, इसे मजीद नुकसान न पहुंचाया जाए। कुपवाड़ा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तहसील ऑफिस कुपवाड़ा में एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम ने अचानक तहसील ऑफिस कुपवाड़ा पर छापा डाला और पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में लगातार इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से 8 अफराद की मौत हुई है। जम्मू से 4 और कश्मीर से 4 अफराद कोविड से फौत हुए हैं। 5394 अफराद कोविड से मुतासिर पाए गए हैं। कश्मीर डिवीजन से 3349 और जम्मू डिवीजन से 2045 अफराद में कोविड की तस्दीक हुई है। सोपुर के रामपुरा राजपुरा इलाके के लोगों का इल्जाम है कि पीएमजीएसवाई हुकाम ने उनकी सड़क से बर्फ को मुकम्मल तौर पर साफ नहीं किया है, जिसके नतीजे में इस दूर इफ्तादा इलाके की एक बड़ी आबादी को मुश्किलात का सामना है। इलाके के मकीनों का कहना है कि सड़क से मुकम्मल बर्फ न हटाने से इलाके में किसी भी गाड़ी की आमदोरफ्त में खलल पड़ता है। तिब्बी इमरजेंसी में मरीजों को काफी तकलीफ होती है। मकामी नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत इन जगहों से बर्फ को खुद साफ किया। बारामुल्ला में आरईटी फहरिस्त में शामिल अफराद ने उनकी तकर्रुरी के अहकामात फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हाई कोर्ट ने उनके हक में वाज़ेह हिदायत जारी की है, लेकिन हुकूमत सिर्फ खोखली यकीन दहानियां करा रही है। सांबा के ठंडी खोई में लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और सर्वर टोल प्लाजा की मुंतकली ठंडी खोई में करने की मुखालफत की। बीएमओ पामपोर ने एक आशा वर्कर की खिदमात के एतराफ में उसकी हौसला अफजाई की। हालिया दिनों शदीद बर्फबारी के दौरान एक आशा वर्कर रफीका ने लुधौ पामपोर गुजर बस्ती इलाके में बबसीर में उस वक्त 2 जानें बचाई जब इस दूर उफ्तादा इलाके में एक हामला खातून दर्द-ए-ज़ह में मुब्तला थी। बर्फबारी के दौरान 4 किलोमीटर पैदल सफर तय करके आशा वर्कर हामला खातून के घर पहुंची और जब अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान हामला का दर्द बढ़ गया तो आशा वर्कर ने ज़चगी में मदद की। इस खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया और दोनों बिल्कुल सेहतमंद हैं। पुंछ में समाजी तंजीम चाइल्ड लाइन की जानिब से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लड़कियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने पर जोर दिया गया।
نیشنل گرل چائلڈ ڈے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول لنگیٹ کپواڑہ میں بھی منایا گیا. تسلیمہ اختر کے ہاتھوں کئی لڑکیوں کو ایوارڈ دیا گیا. مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کے لیے تہنیت پیش کی گئی. نیشنل گرل چائلڈ ڈے کے موقع پر راجوری میں فوج کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر ایشین تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والی نصرت تبسم کو انعام دے کر اس کی حوصلہ افزائی کی گئی. گرل چائلڈ ڈے کے موقع پر مہیلا شکتی کیندر کٹھوا میں چھوٹی بچیوں میں بیبی کیئر کٹ اور پڑھائی سے متعلق سامان تقسیم کیا گیا. ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر نے کہا کہ بیٹیاں آگے بڑھیں گی تو ملک آگے بڑھے گا. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول منحسی بٹ سری نگر میں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. مقررین نے طالبات کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے پر زور دیا. یوم ولادت باسعادت حضرت فاطمہ زہرا کی مناسبت سے ملابوچھن ماگام میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں خواتین اور لڑکیوں نے شرکت کی. اس موقع پر سیرت حضرت فاطمہ زہرا پر روشنی ڈالی گئی. اسپتالوں میں مریضوں کو ضروری سامان فراہم کرنے کی غرض سے پی ڈی پی کی یوتھ ونگ کارکنوں نے اننت ناگ کا دورہ کیا. کارکنوں نے ایم سی ایچ اسپتال اننت ناگ میں فیس ماسک، سینیٹائزر اور کمبل وغیرہ مریضوں میں تقسیم کیے. ضلع راجوری کے وارڈ نمبر 10 میں بیتی رات چوری کی واردات انجام دی گئی. چور ہول سیل کی دکان میں گھس گئے اور نقدی اور دیگر اشیاء لے کر فرار ہو گئے. ضلع انتظامیہ کلگام کی جانب سے لوگوں کو کووڈ اور موسم سرما میں درپیش مسائل کے چلتے سہولیات بہم پہنچانے کی غرض سے مددگار پورٹل لانچ کی گئی. یوم جمہوریہ کے پیش نظر میونسپل کمیٹی ترال نے قصبے میں ایک خصوصی صفائی مہم شروع کی. خاص کر جہاں تقریبات منعقد کی جائیں گی ان جگہوں پر کمیٹی نے صفائی ستھرائی انجام دی. نیشنل کانفرنس کی جانب سے بلاک فرسل کلگام میں ایک تعزیتی مجلس کا اہتمام عمل میں لایا گیا. پارٹی کے دیرینہ رکن اور بلاک صدر فرسل نذیر احمد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. نیشنل کانفرنس کی صوبائی سیکرٹری شوکت احمد میر کی قیادت میں پارٹی وفد نے سابق بلاک صدر خواجہ غلام محمد بھٹ کے سوگوار خاندان سے تعزیت کے لیے قاضی پورہ ٹنگمرگ کا دورہ کیا. یوم جمہوریہ کی فل ڈریس ریہرسل ایس کے کرکٹ اسٹیڈیم سری نگر میں ہوئی. پریڈ میں پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے مختلف دستوں نے حصہ لیا. ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے پریڈ کی سلام لی. یوم جمہوریہ کی تقریبات سے قبل پورے جموں ڈویژن میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا. مرکزی تقریب مولانا آزاد اسٹیڈیم جموں میں منعقد ہوئی. تقریب کا آغاز قومی پرچم لہرانے سے ہوا اور اس کے بعد مارچ پاسٹ ہوا. ڈویژنل کمشنر ڈاکٹر راگھو لانگر نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی. کرگل میں یوم جمہوریہ کی فل ڈریس ریہرسل سلطان اشوک اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی جہاں ایڈیشنل ڈی سی کرگل زرنگ موروپ نے ترنگا لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلام لی. اس موقع پر ایس پی کرگل بھی موجود رہے. لیہ میں بھی فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا. ڈویژنل کمشنر لداخ سوگت بسواس نے ترنگا لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی. اس موقع پر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیا گیا. شدید برفباری اور سردی کی لہر -18 ڈگری کے باوجود ہائر سیکنڈری اسکول دراس کے گراؤنڈ میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا. تحصیلدار دراس اصغر علی نے ترنگا لہرایا. تاہم کورونا کی وجہ سے نہ کوئی مارچ پاسٹ ہوا اور نہ ہی کوئی ثقافتی پروگرام منعقد ہوا. وہیں سنکو سب ڈویژن کے منی اسٹیڈیم میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت تحصیلدار سنکو نے کی. اس موقع پر تحصیلدار سنکو کنیز فاطمہ نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ کا معائنہ کیا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی. موجودہ صورتحال کے پیش نظر صرف یوٹی پولیس کے دستے نے مارچ پاسٹ پیش کیا. یوم جمہوریہ کی تقریبات سے قبل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بارہمولہ میں ایک فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا جہاں اسسٹنٹ کمشنر بارہمولہ محمد رفیق لو نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ کا معائنہ کیا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی. این سی سی اور مختلف اسکولوں کے طلباء کی جانب سے مختلف رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے. یوم جمہوریہ کی تقریب کے سلسلے میں فل ڈریس ریہرسل آج ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کپواڑہ میں منعقد کی گئی جہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کپواڑہ غلام احمد بٹ نے مارچ پاسٹ پر سلامی لی.
یوم جمہوریہ کے حوالے سے پلوامہ میں بھی تمام تیاریاں مکمل کی گئیں۔ اس سلسلے میں آج پلوامہ میں فل ڈریس ریہرسل ہوئی۔ فل ڈریس ریہرسل ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ میں منعقد ہوئی، جہاں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ڈاکٹر شیخ عبدالعزیز نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ شوپیاں میں بھی یوم جمہوریہ کے حوالے سے فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا۔ شوپیاں کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مشتاق احمد سمنانی نے مارچ پاسٹ کی سلامی لی اور پریڈ کا معائنہ کیا۔ بچوں نے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ یوم جمہوریہ کی تقریبات کے حوالے سے آج پولیس لائنز کلگام میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ADDC ریاض احمد نے قومی پرچم لہرا کر پریڈ پر سلامی لی۔ اس موقع پر مختلف رنگا رنگ تمدنی ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے۔ یوم جمہوریہ کی تقریبات کے سلسلے میں بوائز ڈگری کالج کھنبل میں فل ڈریس ریہرسل کا اہتمام ہوا۔ ADDC اننت ناگ بشیر احمد وانی نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ مختلف تمدنی اور ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں کئی فٹ برف جمع ہونے اور کڑاکے کی ٹھنڈ کے باوجود یوم جمہوریہ کے حوالے سے فل ڈریس ریہرسل کا اہتمام کیا گیا۔ نائب تحصیلدار گریز سلیم احمد سامعون نے ترنگا لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ بڑگام میں بھی یوم جمہوریہ کے پیش نظر فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا۔ مارچ پاسٹ کی سلامی ADDC بڑگام اکرم اللہ ٹاک نے ملک کے نام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گاندربل کے مادر مہربان اسٹیڈیم میں یوم جمہوریہ کی فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا۔ ADDC گاندربل نے قومی پرچم لہرایا اور سلامی لی۔ اس موقع پر اسکول کے بچوں نے رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیے۔ ڈورا کے ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا، جہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈورا ڈاکٹر روی کمار بھارتی نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ اسکولی بچوں نے رنگ برنگے پروگرام پیش کیے۔ بھلیسا کے سب ڈویژن کمپلیکس گندھو میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا، جس میں نائب تحصیلدار سنجے کمار نے ترنگا لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ کپکپاتی سردی میں اسکولی بچوں نے رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیے۔ DC آفس کمپلیکس منی سیکٹریٹ کشتواڑ کے احاطے میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ضلع ترقیاتی کمشنر کشتواڑ شام لال نے ترنگا لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ ادھمپور کے ڈگری کالج میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر اندو کنول چب نے ترنگا لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ پونچھ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا۔ ADC بی حسین اور SSP روہت بسکوترا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر اسکولی بچوں نے ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ برکینا فاسو کے صدر روچ مارک کرسچن کبور کی باغی فوجیوں نے کیا قید۔ باقی سپاہیوں ٹھکانے کا نہیں پتہ لگا، لیکن برکینا کے صدر محفوظ ہیں۔ اتوار کی رات دیر گئے صدر کی رہائش گاہ کے قریب گولیاں چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ پیر کی صبح صدارتی محل میں لڑائی ہوئی، جبکہ ایک ہیلی کاپٹر اوپر سے اڑ گیا۔ برکینا فاسو کے صدر روچ مارک کرسچن کبور کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ: پیر کو فوج سے ہتھیار ڈالنے اور جمہوری کامیابیوں کی حفاظت کرنے کا مطالبہ کیا۔ طالبان اور مغربی سفارتکاروں کے درمیان مذاکرات جاری۔ پیر کو ناروے کے دارالحکومت اوسلو کے مضافات میں 3 روزہ اجلاس شروع ہوا۔ 5 ماہ قبل طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد یورپ میں یہ پہلا اجلاس ہے جس میں امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے علاوہ ناروے کے میزبان بھی شامل ہیں۔ قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کا طالبان کی جانب سے مطالبہ: امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی طرف سے منجمد تقریباً 10 بلین امریکی ڈالرز کو جاری کیا جائے، کیونکہ افغانستان کو ایک خطرناک انسانی صورتحال کا سامنا ہے۔ شام کے شمال مغرب میں برفانی طوفان کا قہر، بے گھر شامی باشندوں کے خیموں میں برف جمع ہوئی، لوگوں کو دقتوں کا سامنا۔ جنوبی کوریا میں حکومتی اور کھیلوں کے حکام نے چین کے دارالحکومت بیجنگ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بیجنگ میں سرمائی اولمپکس کے کامیاب انعقاد کی بات کہی۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل
बां की मून का बयान, कहा उम्मीद है कि बीजिंग सरमाई खेल तमाम बनी नूए इंसान के लिए खेलों का जश्न साबित होगा। यूनान में शदीद बर्फबारी, दारुल हुकूमत एथेंस और मुल्क के कई हिस्सों में बर्फानी तूफान आया। अपनी नक्ल हरकत को महदूद रखने का हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया। तुर्की में शदीद बर्फबारी, इस्तांबुल में अगले चंद दिनों में तूफानी बारिशों की पेशेनगोई। पुलिबाई ऐप केस, मुलजिम नीरज बशनोई की जमानत अर्जी पर आज समाअत, दिल्ली की सेशन अदालत में सुनवाई है। मुलजिम नीरज बशनोई ने कल देर दायर की सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी से पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत अर्जी खारिज की थी। इश्तालंगेज तकारीर का मामला, सरजील इमाम के खिलाफ बगावत का केस दर्ज करने की हिदायत, दिल्ली की एक अदालत ने दी हिदायत। AMU में तकारीर का है मामला। यूपी में एसपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त, अखिलेश यादव समेत 149 के नाम। एसपी उम्मीदवारों की फहरिस्त में आजम खान और नाहिद हसन का भी नाम। आजम खान को रामपुर से और नाहिद हसन को कैराना से दिया टिकट। समाजवादी पार्टी की जानिब से अब्दुल्ला आजम भी मैदान में, सवार सीट से लड़ेंगे असेंबली इंतखाबात। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में देखने को मिला ड्रामा, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने खुदकुशी की कोशिश की, पर्चे नामजदगी रद्द होने को लेकर बरहम थे। अलीगढ़ में राकेश टिकैत ने इशारों में बीजेपी को घेरा, आधे रेटों पर फसल बेचकर किसान जहां वोट करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम और जिन्ना यूपी में कुछ दिन के मेहमान हैं। अलीगढ़ के इगलास से असेंबली हल्के में शादी तकरीब में शिरकत करने पहुंचे थे टिकैत। अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त एहतजाज, टिकट न मिलने से नाराज कारकुनान सड़क पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। सीनियर कांग्रेसी लीडर विवेक बंसर पर लगाए जा रहे हैं इल्जाम, अर्थी निकालकर पुतला किया गया नजर आतिश। परचम पार्टी ऑफ इंडिया छोड़ सईद नाजिम अली ने कांग्रेस की ज्वाइन, सीनियर कांग्रेसी लीडर विवेक बंसल ने ज्वाइन कराई है कांग्रेस। सैंकडों कारकुनान के साथ सईद नाजिम ने कांग्रेस का दामन थामा। सीनियर कांग्रेसी लीडर सईद वसीम अहमद ने कहा, हमारा बढ़ रहा है कुंबा। अमरिंदर सिंह का सिद्धू पर बड़ा हमला, कहा सिद्धू के लिए पाकिस्तान से फोन आया था, वजीर बनाने के लिए सिफारिश आई थी, काबीना में लेने के लिए फोन आया था। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, कहा अरविंद केजरीवाल एक धोखेबाज है, वो अपनी चालों से पंजाब के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का बयान, कहा पंजाब में बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पंजाब का चुनाव बहुत अहम है। पंद्रह सीट पर सैनिक संयुक्त अकाली दल लड़ेगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी 37 सीट पर लड़ेगी, जेपी नड्डा का बयान। जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब में सलामती अहम मुद्दा है, पंजाब में मजबूत हुकूमत होना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल पर चरणजीत सिंह चन्नी का हमला, कहा केजरीवाल माफी मांगने में माहिर, भगवंत मान स्टेज पर अच्छा कर सकते हैं, स्टेट में नहीं। दिल्ली में आज सुबह 6 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मेट्रो पार्किंग बंद रहेंगे। यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। उत्तराखंड में कोरोना पाबंदियों में 31 जनवरी तक तोसी, तमाम आंगनवाड़ी मराकज और तालीमी इदारे बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। दिल्ली के वज़राला केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने दिल्ली में अच्छे काम किए हैं, हम दीगर रियासतों में भी दिल्ली की तरह अच्छे काम करना चाहते हैं। लखनऊ में सपा दफ्तर के सामने खुदकुशी की कोशिश का मामला, मुतासिर खानदान वालों ने लगाया अगवा करने का इल्जाम, एसपी लीडर बहादुर सिंह के बेटे राजवल सिंह पर इल्जाम। एसपी ने मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी, पुलिस ने पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया है, अभी तक मुतासिर खानदान की बेटी नहीं हो सकी है बरामद। पिछले कुछ दिनों से लापता है लड़की, उन्नाव सदर कोतवाली इलाके का है ये मामला। बजट सेशन से पहले कोरोना का बड़ा हमला, स्पीकर वेंकैया नायडू समेत अब तक 875 मुलाजमीन कोरोना से मुतासर। बीजेपी अपनी सियासी रोटी सेंकने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है, महाराष्ट्र के वज़राला और शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे का बयान।
मुल्क में 15 फरवरी तक कोरोना के मामले कम हो सकते हैं। कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है, हुकूमत के जराये के हवाले से खबर। मुल्क की 74% बालिग आबादी टीके लगवा चुकी है। वजारत सेहत रियासतों के साथ राब्ते में है। टीकाकारी की वजह से तीसरी लहर का असर कम हुआ है। शरद पवार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एनसीपी के सरबराह ने ट्वीट करके जानकारी दी। शरद पवार ने अपील की, हाल दिनों में मुझसे राब्ते में आने वाले अफराद की भी जांच कराएं। सूर्य नमस्कार के मामले में इमारत शरिया कर्नाटक की अपील। सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में मुसलमान न करें शिरकत। सूर्य नमस्कार मजहब इस्लाम के अकीदे के खिलाफ है। मुंबई में कल से दोबारा खुले सभी जमातों के स्कूल, तलबा और सरपरस्तों ने की खुशी का इजहार। मुल्क भर में मार्च में होगा सफाई का सर्वे। 1 मार्च से 28 मार्च तक होगा सफाई का सर्वे। कोरोना की तीसरी लहर के सबब अब फरवरी के बजाय मार्च में होगा सफाई का सर्वे। गुज़श्ता साल भी कोरोना की दूसरी लहर के सबब सफाई सर्वे की तारीख को बढ़ाया गया है। मरकजी हुकूमत ने सफाई सर्वे के काम को 1 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। औरंगाबाद में बीजेपी का कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले के खिलाफ एहतजाज। नाना पटोले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तौहीन करने का इल्जाम है। कर्नाटक के उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी की जमात इस्लामी हिंद ने सख्त मजम्मत की है। हिजाब पर पाबंदी को बताया मुल्क के आईन के खिलाफ। कर्नाटक के गदग जिले में मुस्लिम नौजवान के कत्ल पर तशवीश का इजहार। कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने मकतूल समीर शाहपुर के वालिदैन से मुलाकात की। रियासती वजीर KTR के हाथों आउटर रिंग रोड फेज 2 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मज़ाफ़ाती इलाकों में मुकीम अवाम को मिलेगा साफ पीने का पानी। 587 करोड़ रुपयों की लागत से शुरू किया गया फेज 2 प्रोजेक्ट। हल्क़े असेंबली कारवान के 256 मुस्तहिक़ खानदानों में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तक़सीम। गरीब लड़कियों की शादी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही है माली इमदाद। मुस्तहिक़ फ़ीकस खानदान को हुकूमत की जानिब से फराहम की जाएगी 1,116 रुपए की माली इमदाद। आदिलाबाद बल्दिया के साबिक़ नायब सदर नशीन फारूक शेख की उम्र कैद की सजा। सरेआम फायरिंग करने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई। फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई थी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 3,603 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में एक मरीज की मौत हुई। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 1,421 नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान सर्द जंग शुरू। PRC मामले पर 6 फरवरी से आम हड़ताल का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत को नोटिस दी। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 14,502 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 7 मरीजों की हुई मौत। मशक्क़े गोदावरी में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। मुल्क में बिजली बहरान के लिए रियासती और मरकजी हुकूमत जिम्मेदार। अवाम से इजाफी चार्ज वसूल करने पर CPM ने किया एतराज। विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का इजलास। मुंबई में हज हाउस UPSC कोचिंग सेंटर का मामला। महाराष्ट्र एक्टिविस्ट फोरम के वफ्द ने हज कमेटी के CEO से मुलाकात की। UPSC कोचिंग के लिए 200 सीटें बहाल करने का मुतालबा। सीनियर तलबा को मौका देने और तमाम सहूलियात दोबारा बहाल करने की भी मांग। मध्य प्रदेश में उम्मीद से कम दाखिल किए जा रहे हैं हज फॉर्म। पौने 3 महीने में 2036 आज़मीन हज ने दाखिल किए हज फॉर्म। नवंबर 2021 में हज फॉर्म दाखिल करने का सिलसिला शुरू हुआ था। यूपी के क़याम की मुनासबत से तक़रीबात का इनेकाद। इलाहाबाद में मनाया गया यौम उत्तर प्रदेश। शहर के तारीखी कंपनी बाग में मनाई गई सरकारी तक़रीबात। यूपी के गुमनाम शहीदों को याद किया गया। रुहानी गार्ड्स के ज़ेर एहतमाम भोपाल में क्रिकेट मैच का इनेकाद। डे नाइट क्रिकेट मैच में मुल्क की 12 टीमों ने शिरकत की। फेथ क्रिकेट क्लब में मुनक़दा मैच में बोहरा समाज की क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। मैच जीतने वाली टीमों को इनाम दिया गया। अलीगढ़ के भी 2 बच्चों को मिला बाल पुरस्कार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन तक़रीब में अवार्ड दिया। आज उनकी मेहनत मजबूत भारत का भरोसा है, PM का कहना। कौमी यौम दख्तर के मौके पर नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदारी मुहिम चलाने की मांग की गई। ख़वातीन पर जुल्म करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया।